Kopi Vosia memang ada gadim na Michael da balai kada zan da dongo sebab baino tada minggu ko podom tahu Wuhan ko tahu duvang ibu duvang podom duvo. Tinmungan papakuasa pengozuvan kesusan sandat COVID podom si Zampaguna Sabah o monoy na kotulan di nakatantu toy ke prosedur operasi standard SOP bogizan pakazan kumarit endemik montok pagunditi miampai SOP pisompuvan paguhu koy magonontok ko iso Wuhan ko apat mikot. Pembukaan sempadan, kalau di negeri Sabah kita ada sempadan melalui pintu masuk udara, pintu masuk darat dan juga pintu masuk laut. Kan? Jadi itulah SOP yang berkaitan dengan negeri kita, bersesuaian akan diselaraskan dengan SOP kebangsaan nanti. Nak bos di Datu Syahilmi isi dop nogi exco kohidasan pogun iti kumadat RTM kapas popot impun do jom carnival tomuh kinezonon rukun tetangga toy kapun sungkat tukad Taman Mat Saleh Pinampang idi Pinampang. Nabos di sida ababasan no politinga kanu papagyot sunduan pisompuvan nagipun sungkat tukad doy tatanga tuhun ngawi suway ko ada di impon montok mengingin dapu ngawi kinezonon papadagang asil ngawi diho. Namun dinan bos di penikon ke arti Taman Mat Saleh Pinampang Alik Makim kepenguzuvan do ababasan do miagah dino neponga kanu popobu mahi kepagatan do tuhun bagi gizon. Antara aktiviti yang kita adakan di sini adalah seperti jualan, pameran daripada proton semua, program derma darah dan juga aktiviti untuk anak-anak lah seperti pertandingan mewarna semua dan kita buat ini untuk memberikan satu suasana yang baru bagi mereka lah sebab sudah lama kan terkurung. Jom Carnival tomo ke arti di tika anjul kihinay tahu tadaw nakotimpun di ko padam iso Wuhan ko tahu gisom do tadaw bayno. Ning kakaton patitikit timpu COVID padom sizam nakapaswat o Sabah numul kohyan kababagu idisibo ning kakaton sa ibu di Konyap ino na pangatu ngatus sizam padom onom kantakan kapas hobi sombuhan nakapaswat numbul nakahobi sa ibu. Tobi na po nakapaswat o Sabah kantakan idisibo sa ibu nga untuk ko apat Wuhan ko duvoh nakatahip. Tumanut ko intahangan di Montuli Kapalintan kina zonon ang pamuhaminan datu sa Ripang 5 Masjid di Manjun padam himo uvang nakapaswat kinoin sibon miampay pipio uvang nakapaswat numbul kinoin sibon to gumo. Voko na nga kota Kinabalu, Pinampang, Tenom Tuaran, vahu na uvang nakapaswat kinoin kavason kaantakan apat uvang kakal. Miampay sa ngavian aduvoh na uvang lakpaswat kantakan to numbul, padam himo uvang lakpaswat kantakan aduvoh numbul, opad uvang lakpaswat kantakan iso numbul. Sunong po to ginamo uvang inakpaswat do to numbul duvoh numbul na pongan oin sibo, nga piatus kohyan sporadik kakal akavas ino na ponga osomok onam nga padam himo piatus. So ginamo tu ngatus tu nga padom sizam toy ko sizam nga padom tu titik wahu onom piatus domantat kantakan kababago no ponga idbogizan iso duvo tohu kantakan idbogizan tohu opot kantakan idbogizan apat apat kantakan idbogizan himo. Tohu cluster no koy magon do no pupusan miampay duvoh mantat dino no ponga papampay cluster institusi pendidikan ino no ponga cluster Jalan Taman Beringin Kota Marudu cluster aday 2 kunak namot dino iso cluster pabago papampay cluster community ino no ponga cluster Kampung Western Buffet ginimo cluster Kakalopolokis it Sabah no ponga duvong padam onom cluster. Namod adino sa ginumo sa ibu 206 nga padam tahu susumakit no hingasan do nakaswat papadadi ginumus ang avian tahong atus duwang nga padam tu nga ibu himo ngatus apat tuhun. Namod adino sa ibu duwang nga padam tahu susumakit do masoh manay mah pangusapan ino na pangatu ngatus tahong padam apat tuhun ithamin pangusapan duwang ngatus tu nga padam duwah tuhun ithong katapatimpanan tay ka quarantine pangusapan o sibo kantakan ginumoan o padam apat tuhun ithong kod penahanan anamot tulungku tuhun-tuhun ithong kod facility swasta. Duvoh kinapatazon do nakosogu uvang buffet. Sumusu tenudoto ko penguntaban kantakan kababago tumanut uvang ginmu vaksinasi montok Sabah.
Nakonsibo o ginumo kinapatazon na sabab no do COVID padom si Zamit Sabah kahapas no kodimpot ginumo vaksinasi tuong padom himapiatus untuk Wuhan ko padom duvo dito nakatahip. Labos di po tunod ko pisan ko hidasan Pangulo Sabah JKNS Datu Dr. Ros Nanimudin ginumo kinapatazon ino koswat kahapas o timpo diti na kuang dumantat opot kantakan sa nga daw. Pinointahang dosido paguhunok dimpot vaksinasi tuong padam himapiatus untuk Wuhan ko wahu ko sisam duvong may buduvong padam iso no kapasat o Sabah ginmo kinapatazon ka ikot apat ngopor gisom himo ngopor kapatazon dos nga daw. Mantad adino ahansan zosido tuhun magigizon id pagunditi tumihumbus maganu dos penggalak tay ko pangunsup montok di au panokotoy mo suon mohoyng do magawid datanak diho iko sudong manaymo totobok vaksin COVID padam sisam id 200 himong padam himohong kada kepanakan pusat pemberian vaksin dari Pototongkap Pagun. Selepas kita mencapai kadar vaksinasi 75%, iaitu kalau saya tak silap pada Disember 2021, kadar kematian yang dilaporkan setiap hari 10 dan kurang daripada kematian setiap hari. Jadi kita nampak pengurangan kematian itu sangat ketara. Jadi ini semua ni fakta. No bos dosido itik umadat kepabalan kapas pepotimpun kepoi maganan hinimput peposusuh tina id upis hongkot kemontelian ketundan habus kakadazan Sabah sebulan kota Kinabalu. Namun dina pinasaw nagi di Datu Dr. Rosnani o tuhun ngawi may mintong kozoh kapaihan JKNS kokomoy kinapatazaw na sabab na do COVID padom si Zamit Sabah mantat ko magano kapaihan tay ko makinongo kapaihan do mantat tuhun ginumuan. Ejen Kepengipapan Dadah Kebangsaan EEDK Sabah miampai Kementerian Kosinan Malaysia PPO tinan okon kodon kepalintan NGO Noginga minoy kakap min somok dot inmungan kemuhakan sebagai pinggisaman manahop khasanan memoguno dadah maza babasan Mobile Community Services MCS ekspresi anak muda kumo insan anogi do pinanjul it uvang keningau. Ahansan ni petunut EEDK Sabah Nani Sikin babasan no politingakan mamadampot do dimpoton montok manak tapi manan do kemuhakan kekomoy ahal kahasanan memogunoh dadah. Target ataupun sasaran kita adalah pihak belia dan pihak komuniti supaya komuniti itu sama-sama memberi kerjasama dengan pihak EEDK untuk menangani permasalahan dadah. Itulah sebabnya program yang kita adakan pada hari ini bersama dengan NGO. Melalui program Turun Padang, Mobile Community Service, penganjuran bersama kami berharap agar bertepatan dengan tema sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan tahun ini lebih baik cegah. Pastinya kami juga mengharapkan agar komuniti sasaran kami iaitu belia, terutama di daerah Keningau ini, berjaya diberi pendedahan kepada bahayanya gejala dadah. Dot hubungan izyaho dat babasan no komoy id Keningau. Namot adinon bos do kemuhakan inokot tindapaw nakanuh magisusubay kapoyhan konalan maza babasan diti. Banyak ilmu-ilmu ataupun banyak pengetahuan yang kita dapat, contohnya dari segi dadah, EEDK dan juga dia membuka banyak peluang lah daripada but-but yang dibuka begitu macam Laksana menawarkan pekerjaan untuk para belia. Memberi banyak manfaat lah sebenarnya kepada belia. Terutamanya atas perkhidmatan yang diberikan secara percuma. Selain itu juga melalui kaunter yang dibuka, belia akan mendapat banyak manfaat, mendapat banyak maklumat. Program seperti ini dilaksanakan di masa akan datang. Belia harus merebut peluang ini kerana inilah masanya untuk belia mendapatkan informasi-informasi dan juga mendapatkan program-program yang positif lah untuk mereka. Babazan no giditinga pinapotonda do podom onom kotainan ejen kepelintan iso mantat dino no pangajominan kalaja my step mentok meninong do hobi ginemu kemuhakan. Dimpotono Babazan Oitan Jelajah Kasih Keluarga Malaysia Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga LPPKN Sabah Jerayawara Keluarga Malaysia Keluarga et Kerja Nepo nga tinumungan keonduan habus kakadazan paganakan bi apat ngopod dat pinggi saman mana kotainan paganakan kahidasan kumaday tuhun ngawi kinoizunon.
Nak bos di Sinawan Divozon Montli Zosido Ponogi Mohoingon Koisan Muafakat Titipan Ketundunan Sinawan Hahan Sanon Tuhun Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS Datin Seri Panglima Juliah Salag Babazan Okomoy Nuponga Papanon Ompus Doton Diti Pinointahang dosido babazan jelajah kasih nepo nga penimpunan di Siri jelajah muntok min somok inumangan dimpoton paganakan Malaysia namot dino iho jerayawarah keluarga Malaysia keluarga ed kerja nepo nga Siri jelajah babazan daun paganakan let pototong kapogun inok timpun di kotohu Wuhan kotohu nakatahip nabos dosido iti ontok papetimpun do babazan nakomoy iti hintun togumuguno embo ali kampung Pandasan Kota Belut. Namot adina dait babazan iti pinombitan gidatin Sri Panglima Julia o voucher pemulisan aisoh kabalay penisan bato id susu om bato id pagaganakan kumadat himoh tuhun magigizon sinasi di adun pintasan Fairuz Rendan om Suzmah Khairid si Mamat petunut LPPKN Negeri Sabah. Banyak manfaat yang boleh rakyat Dutun Petasan terima, terutamanya golongan wanita. Dan wanita dan selain itu kemarin juga saya dipahamkan banyak belia dan NGO dipanggil untuk diberi sedikit taklimat dan penerangan dan bagaimana untuk mendapatkan geran-geran bantuan daripada kerajaan ini. Kita akan cuba menyantuni apakah permasalahan yang mereka hadapi dan di samping itu kita juga akan memberi perkhidmatan yang disediakan oleh pihak LPPKN seperti perkhidmatan pusat keluarga bergerak, ujian subsidi mamogram dan juga HPV DNA. Babazan kihinait doduvoh tadaw dino na pupusan di Koniap, miyampay babazan adon paganakan mantat LPPKN, penisan kuidasan paganakan om penun sunudan. Ingka kanitia balik adazan na dongo swab diti, tomay mimozo SOP gono po vaksinasino, umuhik sondi, umuhigay songovian. Izo dimna Michael, kopi vosian.